U kalendaru rezervaciju možemo kreirati na dva različita načina. Prvo je korištenjem desnog klika miša za znači datum i sobu za koju želimo napraviti rezervaciju i tu se sad otvori novi prozor u kojemu moramo popuniti nekakve informacije za kreirati tu rezervaciju. Najvažnija od tih informacija je znači sama prijava i odjava, gdje ja mogu ručno upisati datum prijave i odjave pa da sustav izračuna da su to 2 dana od 15. do 17. ili ja mogu pisati da su to 3 dana pa da sustav izračuna da je to od 15. do 18. Tako smo kreirali osnovnu rezervaciju bez ikakvih informacija, ali isto tako znači možemo popuniti tu neke informacije poput naziva samog kontakta, pa ću ovdje staviti Lovre test. Možemo staviti neki kontakt, odnosno naslov prikaza, recimo kontaktirati prije i popunimo prijavu odjavu. I ako znamo očekivani broj gostiju, možemo i to isto upisati. I sad kad mi se kreira ta rezervacija, vidim da mi se prikazuje onaj naslov prikaza što sam postavio, znači kontaktirati prije i sami naziv tog kontakta koji sam postavio na rezervaciju. Na desni klik znači kreiramo tako jednu rezervaciju, isto tako možemo blokirati jedinicu. Znači u slučaju da se nešto dogodi sa sobom, kliknem na blokira jedinicu i ono zablokira tu sobu da ne ide na prodaju na nikakve kanale. Isto tako možete staviti neki naslov prikaza za tu blokiranu jedinicu, na primjer poplava, blokira jedinicu, spremi i sad vidim da piše neki razlog da znam zašto je zapravo ta jedinica blokirana. Znači to je prvi način na desni klik. A drugi način za kreiranje rezervacije je gore na plus. Znači gdje kaže nova rezervacija, ovdje kreiramo rezervacije za grupe i sa svim ostalim informacijama što želimo popuniti po toj rezervaciji. Znači imamo 5 koraka u kojima to radimo. Kao prvo biramo znači datum od kad do kad kreiramo rezervacije. Ajmo reći da kreiram rezervaciju od 1.3. do 5.3. i onda biram znači same tipove soba koje ću uključiti u tu rezervaciju. I sad ovdje su mi se izlistale sve slobodne sobe u tom periodu i sad ja mogu znači upisivati koliko soba iz kojeg tipa sobe želim. Želim 2 deluxe, recimo jednu presidential, 3 standard i 2 superior. I ono me automatski poklika ove sobe. Ili ja mogu klikati sobe samostalno pa da ono popuni koliko je to soba znači ukupno. Kad sam odabrao sobe koje želim, idem na idući korak. Ovdje biram smještaj, odnosno cjenik koji želim postaviti na te rezervacije. Znači, sve cjenike koje imate u sustavu možete postaviti ovdje. Recimo da mi je to sad noćenje Booking Engine i da im želim možda dati 10% popusta i kažem primijeni na sve i ono primjeni taj cjenik i taj popust na sve rezervacije. Znači, ja ovdje mogu po rezervaciju pisati konačnu cijenu pa da ono izračuna popust ili mogu pisati popust pa da ono izračuna konačnu cijenu. Još jedna funkcija koju ovdje imate je dodaj goste u ponudu. Znači ako znate koliko će gostiju biti u svakoj sobi, ovdje možete uključiti tu kućicu i postaviti znači na svaku sobu koliko će ići gostiju, čisto da kad im pošaljete ponudu za ovu sobu, da se ovdje uključe i same boravišne pristojbe u odnosu na osobu koju ste odabrali. Znači ono za odrasle, za 12 do 18 i djecu do 12 kojima je boravišna besplatna. Tako da ako ovdje uključite, tad ćete imati te boravišne na samoj rezervaciji i onda će vam ponuda uključivati i cijene za te boravišne zajedno sa noćenjima. Recimo sad da sam tu poklikao ono što mi treba. Na idući korak imate znači listu gostiju. Ovdje možete upisati ako imate tu listu gostiju. Najčešće nemate, tako da nije bitno. Ovo će vam samo biti kao placeholder za ime za te osobe, znači odrasla osoba 1, maloljetnik 1 i dijete 1, čisto da znate da imate neke goste u toj sobi. Pa kad se oni dođu prijaviti zapravo u objekt, onda ćete ih prijaviti ručno. U idućem koraku imate znači još nekakve dodatne usluge ako pružate u objektu koje možete postaviti na te sobe. Pa recimo mogu kliknuti na plaćeni parking i odabrati na koje jedinice želim postaviti. Recimo da želim plaćeni parking za sobe 102 i 103 i kažem dodaj usluge na sobe i vidim da mi se za sobu 102 i 103 sad pojavila tu ikona broj 1. Kad rastvorim, znači vidim da mi je tu stavljen plaćeni parking. Pa mogu ručno isto odabrati neke druge usluge po sobi i po usluzi. Kad sam sve napravio, na idući korak, ovdje imam ostalo, znači ostala informacija o samoj toj rezervaciji, ima li to nekog partnera, odnosno hoće li račun biti za R1.
Znači, ako ovdje postavite sa partnera, kad budete kreirali račun, automatski će se postaviti taj partner kao partner za R1 račun. Možete ga naknadno urediti tako da nije bitno ako ste zaboravili, no ako postoji već neki partner u sustavu koji je prije bio, njega tu veoma jednostavno možete naći pa samo kliknuti. Ako se radi o novom partneru, onda samo kliknete gore dodaj novi i upišete znači informacije koje trebate za tog partnera. Isto vrijedi za kontakt, ako je već bio u sustavu, možete ga odabrati, ako ga nema, kreirate novog. U ovom slučaju biram postojećeg kontakta, možete napisati opet neki naslov prikaza šta će se prikazivati na samom kalendaru i onda imate neke druge opcije. Je li to grupa? U ovom slučaju jer sam kreirao te grupne rezervacije. Isto recimo ako opcijska rezervacija mogu značiti da je opcija i kažem do kad mi je opcionalni datum, recimo da mi je to 17.2. Prodajni kanal ako imate neki, ako nije onda izravna rezervacija direktno iz front deska i neke oznake koje možda želite da se prikazuju znači na samom kalendaru. I tad kad izradim rezervaciju, ona će mi se sada pojaviti znači u front desku, vidim da mi je to Happy Tours, Barclay Charles od 1. do 5. ožujka. Znači to su dva načina za kreiranje rezervacije. Prvo na desni klik, a drugo na nova rezervacija plus. Tako da ako ima nekih drugih pitanja po samom kreiranju rezervacije možete nas uvijek kontaktirati na support aplikaciju pa ćemo vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.